नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों सिर्फ एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बहनों और भाइयों, देखिए इससे बड़ी बेबसी क्या होगी, इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है। अगर है तो मुझे आपने कमेंट में बताना है, अगर नहीं है फिर भी आपने मुझे बताना है। ये आपकी ड्यूटी में लगाता हूँ आज। इससे बड़ी बेबसी क्या है कि बंदे को रोटी चाहिए, बहुत ही जान बचाने वाली कोई चीज चाहिए, चाहे वो दवाई है, चाहे वो खाना है, चाहे उसका मासूम बच्चा या छोटा मासूम बहन भाई उससे कोई फरमाइश कर रहा है और बंदे के पास पैसे ना हो। दोस्तों गरीबी बहुत ही बुरी शय है। एक पंजाबी शायर फरमाते हैं कि दुखा विचों दुख बहु डाडा ते जिस दा नां है गरीबी, कंड कर कोलों लंघदे जावन रिश्तेदार गरीबी। प्यारे बहनों भाइयों, मैं एक अल्लाह का नाम, सिर्फ सजदे में जाके आपने सिर्फ एक अल्लाह का नाम पढ़ना है, सिर्फ एक। दोस्तों सिर्फ एक, मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। आप दोस्तों सजदे में सर रखेंगे जी और मसले हल होते जाएंगे। अब वो मसला परेशानी दौलत की है, रिज़्क की है, कारोबार की है, सख्त रंजो वलम की है, मुसीबत की है, अलगर्ज कोई तकलीफ, परेशानी, बीमारी और आपको हैरान करके रख दिया है उसने। दोस्तों ये वजीफा मैं जो दे रहा हूँ ना आपको, इसको बहुत एक पहाड़ समझिएगा। दोस्तों दिलो जान से ये कीजिएगा कि आप अगर कोई जबरदस्त तकलीफ में आ गए हैं, मैं कहता हूं जी इस तरह पकड़ लिया है तकलीफों ने, ठीक है जी, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपसे ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। सजदे में आपने सर रखना है, तरीका मैं आपको बताता हूं। सजदे में सर जाएगा, मुश्किलात आप सजदे सर उठाएंगे, मुश्किलात अल्लाह ताला के हुक्म फजल करम से दूर हो जाएंगी। और ये मेरा बताया हुआ वजीफा जो करेगा, ठीक है, उसको इजाजत लेनी पड़ेगी एक कमेंट करके, और इस वीडियो को लाजमी लाइक करना पड़ेगा, ठीक है जी। और वीडियो पूरी आपने ऑनलाइन देखनी है, डाउनलोड करके नहीं, बाद में बेशक करें। दोस्तों ये जो वजीफा करेगा ना, उसको अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह पाक उसकी जान, माल, ईमान, इज्जत, अबरू, रोजी, कमाई, रिज़्क, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरखान, औलाद, जिंदगी, खुशियों, इबादत, तकवा, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी, इनकसारी और उम्र में बरकतें, रहमतें, वुसतें, रिफतें और अरूजो बुलंदियां अता फरमा देगा। ये ऐसा वजीफा मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। और जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह पाक उन पर ये तमाम चीजें अल्लाह पाक उन्हें दे, मैं दिल से दुआ करता हूँ। और जो नए आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको इंशाल्लाह ताला बहुत मुस्तनद वज़ाइफ मिलते रहेंगे। दोस्तों अब मैं वजीफा आपको बताता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों सजदे में आपने सर रखना है, ठीक है, उसका मुकम्मल मैं तरीका बताता हूँ, लेकिन इससे पहले दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और एक कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शानदार आइंदा वीडियो आपको मिलती रहेंगी, बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों अब वजीफे का तरीकाकार सुनिए कि आपने कैसे ये वजीफा करना है। दिन अगर जुमे वाला हो सबसे अफजल है, वैसे किसी दिन भी आप ये कर सकते हैं। अगर जुमे के दिन करें तो नमाज जुमा के बाद, और ख़वातीन जो हैं वो ज़ाहिर है नमाज ज़ोहर के बाद ये करें। और अगर इशा के बाद भी करें तो सबसे मुस्तनद है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि इशा के बाद अगर आप करें ना तो सबसे मुस्तनद है, क्योंकि उस वक्त बंदा जो है ना पुरसकून होता है। अगर जुमे वाले दिन भी आप करें, जुमे के बाद करें मस्जिद में, तो ज़ाहिर है वहाँ पर काफ़ी लोग आ जा रहे होते हैं, तो हो सकता है फिर वो यकसुई ना हो सके। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने नमाज के बाद, अगर जुमे के बाद पढ़ते हैं तब भी, अगर इशा के बाद पढ़ते हैं तब भी 2 रकत नफल पढ़ें। दोस्तों 2 रकत नफल पढ़ें, हाजत के पढ़ लें, कोई दिल में ख्वाहिश रख लें, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ लें, ओके। इसके बाद जब आप सलाम फेरेंगे एक तरफ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह,
پھر جب دوسری طرف آپ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام مکمل ہوتے ہی آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ہے لکھا ہوا آ رہا ہے، یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور۔ دوستو یہ اسم آپ نے 1001 مرتبہ 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اٹھ کر درود و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر دعا کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر، جی دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر، پر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پیوار کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ اچھا دوستو، اگر آپ کمنٹس میں یہ سوال کریں کہ 1001 مرتبہ آپ گنیں گے کیسے، اوکے، تو دوستو آپ انگلی پر، ظاہر 1001 مرتبہ انگلیوں پر تو نہیں گننا جا سکتا، آپ تسبیح رکھ لیں، کوئی بات نہیں، سر آپ کا سجدے میں ہونا چاہیے، اگر ہاتھ آپ چل رہے ہیں تسبیح پر تو کوئی ڈر نہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وہ کاؤنٹنگ مشین ہے جس سے لوگ جتنا بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں تو پھر بھی بہت زبردست ہے، لیکن اگر جو تسبیح ہے اگر آپ اس سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ رہے گا کہ آپ 10 تسبیحاں پڑھ چکے ہیں، اور ایک بار اوپر یعنی 1001 مرتبہ یا غفور، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ کوئی بھی مقصد ہو، سجدے میں جائیے، 2 رکعت نفل پڑھیے، دوسرے سلام کے بعد یک دم آپ سجدے میں چلے جائیں، کمرے میں روشنی تھوڑی کم رکھنا، بہت زبردست وظیفہ یہ کامیاب ہوگا۔ اور 1001 مرتبہ یا غفور پڑھیں، اٹھیں، درود و سلام پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود و سلام پڑھ کے یا چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی وہ خواہش کا اظہار کریں، اپنی کامیابی مانگیں۔ کوئی آپ کو پریشانی ہے، ٹھیک ہے جی، امتحان میں کامیابی ہے، رزق ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی دل کی جائز مراد ہے، میرا رب آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو ابھی تک مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے رب عظیم سے دعا کرتا ہوں کہ مالک ان پر کرم کر دے اور ان کی ہر خواہش، ہر دعا، ہر مراد پوری فرما دے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جلد اگلی ویڈیو میں پھر حاضری لگاؤں گا آپ کے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمتاں دا شکر منائی جا، دوستا تو نبی دیا محفلاں سجائی۔